trois taux, le taux d'intérêt nominal, le taux d'intérêt réel ou l'IA, اللي هو باش نطلعوا به l'annuité brute constante وفما la finalité نتاعنا هو détermination سي لو كو هذا. باهي نكملوا لهنا. تحب ناخذ عليك كم الاتساعات؟ باهي دونك انا مش نكمل من بدا سيخال. دونك سيخال وصل قال لكم راهو الفيناليتي نتاعنا راهو cette équation la somme des les sommes encaissées est égale aux sommes décaissées. Donc لهنا نحن نحبوا نحسبوا ce taux là, le taux effectif. علاش؟ étant donné que principe fondamental معناها par la définition d'une obligation obligataire في الفينانس c'est un titre négociable. Donc c'est un actif financier et tout actif financier génère un rendement. Donc tout rendement, on peut lui calculer bien évidemment un taux de rendement exigé par le détenteur de cet actif financier. Donc le taux de rendement devient un coût pour celui qui émet cet actif financier. Donc l'année, étant donné raisonnement à l'envers, donc via la définition d'un emprunt obligataire que c'est un actif financier parce qu'il est un titre négociable, donc il génère un taux de rendement. Ce taux de rendement est un coût pour celui qui émet cet actif financier. Donc on va calculer ce coût de l'actif financier. Donc l'entreprise. Bravo على الرمارك هذه. خاطر فما برشا ديستوديون يقول لك تو انت تحكي لي على الكو. Je me donne le taux de rendement. Taux de rendement pour celui qui est détenteur de l'actif, مش l'émetteur. معناها l'entreprise. Donc l'obligataire. Bravo. L'obligataire. هذا c'est un taux de rendement. C'est la rentabilité exigée. Rentabilité exigée par l'obligataire. Et l'obligataire, par exemple. نرجعوا l'exemple نتاعنا. انا مسيو خالد هو اللي celui qui va décaisser باش يساهم، هو اللي باش يعطيني الفلوس، هو الديتونتور دو تيتر. نقول لك يا خويا j'exige une rentabilité de 12%. Par exemple. Ça c'est mon coût. Ça c'est mon coût. Par rapport à Zied, c'est un coût. Par rapport à Liena, c'est un rendement exigé. C'est un taux de rentabilité. Mais donc partant de ce phénomène et de ce qui précède, donc une société peut évaluer. Donc une société peut évaluer son coût de la dette donc par deux méthodes ou dans deux cas. On a deux hypothèses. Donc on a le coût de la dette avant impôt. On a le coût de la dette après impôt. On n'a pas d'impôt. L'effet d'impôt n'existe pas. L'entreprise ne peut pas bénéficier des économies d'impôt sur frais d'émission, les charges d'intérêt et les primes de remboursement. D'accord? Les frais d'émission, les primes de remboursement et les charges d'intérêt, c'est des charges. Bravo. Donc, étant donné que c'est des charges déductibles, donc l'entreprise, elle peut bénéficier de l'économie, en présence d'impôts, elle peut bénéficier de l'économie d'impôts engendrée par la déduction, l'admission en déduction de ces charges. En absence de l'impôt, donc elle ne va pas bénéficier des économies d'impôt. Donc l'année, le coût de la dette appelé KI. Donc l'année, on a essayé باش نقربوا أكثر في tout ce qui est معناها تسميات و abréviation في الترمينولوجي من les facultés الكل. Donc l'année يسمى le KI tel que كالعادة الأولاد اللي خرجنا منها la somme des encaissés égale la somme décaissée. Donc لهنا نرجعوا N c'est le nombre des obligations, E c'est le prix d'émission. Donc لهنا ce que je vais N à l'instant T là où j'ai émis mon emprunt obligataire
qu'est-ce que je vais avoir dans mes poches. Donc, je vais avoir le prix d'émission fois le nombre des obligations, moins les frais d'émission. L'année, généralement, tout emprunt obligataire, généralement, au préalable, on engage des frais d'émission. Il y a tout ce qui est frais de dossier, frais d'études auprès des établissements qui établissent tout ce qui est opération d'ingénierie financière, le montage, les frais de montage ou quoi. Donc l'année, au début le prix d'émission, les sommes encaissées, d'accord, qui sont égalisées, donc l'année fait l'équation, aux annuités constantes brutes actualisées à notre fameux coût de capital, le cas échéant esmo KI. D'accord? Donc c'est la formule pour de calcul du coût de capital d'un emprunt obligataire en absence d'impôt. Ou elle avant impôt. D'accord, la le deuxième cas, c'est le cas là où on est en présence d'impôt. Donc, le taux d'impôt, il est différent de 0. Donc, l'année, on parle de coût de la dette après impôt. Donc, on le rappel. Donc, en présence d'impôt, une entreprise peut bénéficier par le phénomène d'admission de la déduction de ses charges, entre autres les intérêts sur emprunt, sur frais d'émission, les charges sur frais d'émission, les charges sur prime de remboursement, la présence du taux d'impôt permet à l'entreprise de bénéficier de cette économie d'impôt. Et on parle plus de annuité constante brute. On parle de annuité effective. سي خالد عندك ما تعقب كنت اي عندي ملاحظه صغيره جوست بدلي ستيلو هو الفينومين دو ليكونومي دامبو منين يجي هذايا؟ نحن عندنا لو ريزولتا، تفضل سامحني، عندنا لو ريزولتا نتاعنا كنت تذكروا اللي قراو جماعه الفيسكاليتي، لو ريزولتا فيسكال ولا هو نحن نورمالمون اللي ما قراوش فيسكاليتي يحسبوا على الباز دو ريزولتا كونتابل. هو شنو؟ تو سامبلومون هما لي برودوي موا لي شارج هكا ولا هذوما لي فري اللي نحكيو عليهم، لي فري ديميسيون، لي زانتيري اكسيتيرا، لي فري الاولانيين كلهم شنو هما دي شارج. باهي lorsqu'on gonfle les charges le résultat فما سيني موان هنا le résultat va baisser هكا ولا باهي. l'impôt كيفاش باش نحسبوه l'impôt؟ on va le calculer sur la base du résultat fiscal. Je prends le résultat fiscal fois le taux d'impôt égal à 0,3 ou à 0,25, ça dépend du secteur de l'entreprise. Donc, le résultat fiscal va baisser. Autrement dit, toute charge entraîne, entraîne une baisse de l'impôt. Et donc, je m'en économie d'impôt. هذا الفينومين هو اللي باش يقلب لنا البارتي الكل باش تقلب هي المشكله كل كان ما جاش فما دونك كان ما جاش فما حكايه لامبو حكايه ليكونومي دامبو بلوتو لامبو كان ما جاش فما لو تو دامبو كي اونترين هاليكونومي معناها نعاودوا لي شارج يخليونا نخلصوا اقل امبو هذاك اش معناها ليكونومي دامبو. دونك شنو نوليو نحكيو على انويتي افيكتيف. كان جاي ما فماش امبو راه ما نحكيوش على annuité effective, نحكيو على annuité brute tout simplement. معناها annuité effective, معناها réellement ce que je vais décaisser, réellement en termes de flux. Voilà. معناها je prends en charge l'économie d'impôt pour dire que réellement par compensation قداش je vais décaisser réellement. D'accord. ناخذ توا الكا l'équation de base نتاعنا, l'équation de base هذيا شنو باش يدخل لهنا؟ عندنا ان لو نومبر دوبليغاسيون هذوما كالعاده ليكواسيون بربي حطوا في مخكم راهو نحبوكم تفهموا لا لوجيك. ليكواسيون تاع العاده اش دخلنا فلوس وشنو باش نخرجوا. دونك عندنا لهنا لو نومبر دوبليغاسيون ايميز هذه سي لا فالور ديميسيون هوني ان موان لي فري ديميسيون. باهي في الكا هذايا فما بربي اون بتيت رومارك.
on va supposer que les frais d'émission ne sont pas déductibles à l'instant t égale à 0. Et c'est une remarque d'une importance qui m'a قلنا مهمة برشا. كي تدخل انت في الاكزامان فما دي تيرم لازمك تسطر عليه. شو هما لي تيرم؟ انت ما باش تربح لامبو ماكش تخلصوا لامبو. اسكو لا ديدكسيون هذيا باش تتمتع بها en t égale à 0 à la fin de la période d'une manière par exemple chaque année مثلا عندنا 4 ans donc chaque année on va par exemple bénéficier du 1 quart مثلا ناخذ ديما pour simplifier عندنا ربحنا 50 دينار هذه l'économie d'impôt. 50 dinars, on va la comptabiliser باش ندخلوها في الحسبة à l'instant t égale à 0 وإلا باش ندخلو كل عام مثلا 50 sur 12 sur 4 باش ندخلو 12,5. دونك شنو نعملو نحنا باش نردو بالنا من الحكاية هذيا. دونك يبدا لي فخي ديميسيون ne sont pas déductibles à l'instant t égale à 0 راهو باش نلقاو في وسط لانويتي. et inversement شو معناها كي نجيو لي فخي ديميسيون sont déductibles à l'instant t égale à 0 يتحطوا في البارتي هذيا. اوكي نوليو نحطوا وقتها 1 moins t تنشوفوا من بعد via une application. وهوني باش نشوفوا لانويتي بروت. لانويتي بروت الاولانيه اللي هي حطيناها في التابلو من الاول وكل هي هذه لانويتي بروت هذيا. وباش نحيو منها لهنا لي زيكونومي دامبو. شنو هما لي زيكونومي دامبو؟ L'économie d'impôt sur les intérêts, moins entre parenthèses, l'économie d'impôt sur les frais d'émission, les frais d'émission prélevés par la banque ou l'entreprise ou l'intermédiaire, ou l'économie d'impôt sur la prime, les VR moins VE. Ok? On est juste la deuxième capsule, il y a d'autres frais, les frais de remboursement qui entraînent une économie d'impôt, ou les frais d'intérêt. Donc finalement, ce n'est pas des charges, c'est des frais sur intérêt. C'est différent des charges. Donc l'année, on parle de I, c'est des charges d'intérêt. L'année, M. Khaled, l'annuité constante en présence des frais d'intérêt et des frais de remboursement. Donc, tableau, une combinaison, une matrice qui prend en charge ces trois combinaisons. Ou comme l'impact à l'annuité effective في الكا هذا ول'impact بالطبيعة على الكود كابيتال ou les formules ou les modalités de calcul du code capital. Ok, donc c'est un niveau R. هذه كابسول أخرى. توا نحن في الانويتي كونستانت brute constante. Très bien. Voilà. Donc لهنا هوني شنو نلوجو كالعادة في الكو le taux effectif de l'emprunt obligataire. رانا مازلنا في l'emprunt obligataire ما دخلناش في l'emprunt individu. Donc نحبوا نلوجو الكا هذا. D'accord. Ok. Donc كالعادة باش نعملوا نشوفوا l'interpolation linéaire. Donc طون في به. Siziet حضر لكم un petit exemple très intéressant pour bien appréhender ce concept. هذا اكزامبل باش نتبعوا به الاولاد الكاركتيرستيك نتاع لومبران هذا اوبليغاتير باش نتبعوا لي 3 كاد فيغور اللي نجموا يجيونا بور ان امبران اوبليغاتير. نركزوا معايا نحكي على انويتي بروت كونستانت ونحكي على شارج d'intérêt en présence d'intérêt frais avec des frais d'émission et une prime de remboursement. الباقي فما les autres types مش تكفل بهم سي خالد. نبدا عندنا nombre d'obligations le cas échéant 10 000, une valeur nominale de 100 dinars et un taux d'intérêt facial
de 12%. Facial, le petit i, le capsule, ou les capsules, c'est le taux d'intérêt facial. Durée de remboursement, c'est de 4 ans et les frais d'émission, ils sont de 6000 dinars. B. نمشيو مع بعضنا للكومبينيزون تاعنا. قال لي يحب لهنا الكيستيون qui se pose toujours, l'objectif c'est de calculer le coût de la dette. لهنا نحنا ديما الهدف نتاعنا c'est le calcul du coût de la dette. Donc ما لازمش l'objectif يهرب من قدام عينينا. Donc on va faire un enchaînement pour y arriver finalement à estimer ou à calculer ou valoriser le coût de la dette. Donc, la combinaison Lula, il dit un emprunt obligataire émis au pair. Donc, علاش انا ركزت لكم من الاول قلت لكم ركزوا لي على المود ديميسيون سي خالد والمود دو رومبورسمون هذوما مهمين يخليونا نجموا نعرفوا la méthode de calcul du coût de la dette. Donc لهنا émission au pair معناها الفالور d'émission قد الفالور nominale. Ou le remboursement, le mode de remboursement, il est remboursé au pair. Donc, valeur de remboursement égale à valeur nominale. Donc, donc E égale à V et R égale à V. Donc, l'émission, قد valeur nominale, قد valeur de remboursement. Donc, في الكا هذايا, je vais calculer l'annuité متاعي بالفورمule العادية متاعي. ونرجع لهنا سي خالد سامحني. Donc, لهنا le calcul de l'annuité, formule générale, V égale à R, le cas échéant. Donc l'année, le taux avec lequel je vais calculer l'annuité, c'est le taux d'intérêt nominal ou facial, le petit i, il y a l'année 12%. Donc, qui m'a formule, donc, Andy. 10 000, c'est le nombre des obligations, fois la valeur nominale, égale à l'annuité fois 1 moins 1 plus le coût, le cas échéant, le taux plutôt. Donc le cas échéant, c'est le petit i, donc 12%, à la puissance durée de vie moins 4 sur le taux facial ou le taux nominal qui est de 12%. Donc l'annuité, le cas échéant, est de 329 234,44. D'accord, là c'est l'annuité constante brute. Donc ensuite pour le calcul ou l'alimentation du tableau de remboursement de l'emprunt obligataire في الكا لولاني. Donc, نحن في الكا الأولاني émission au pair et remboursement au pair. كلهم قد بعضهم E égale à V égale à R. Donc, باش نبداو. بالطبيعة أنا لهنا je parle sous le contrôle de Monsieur Khaled. Donc, emprunt obligataire. لا تبارك الله عليك. شوف اليوم زياد je tiens à vous remercier. عمل كبسول في الكونتابيليتي افونسي. عمل كبسول كونتابيليتي سوسيتي. توا الولاد Madiciatine, ou Sizied à 3e capsule. C'est un record. Bravo. C'est très difficile. Un expert comptable qui maîtrise le volet comptable, le volet comptable et surtout le volet financier. في النيفو بتاع سيزياد وتشوفوا ما زلتوا باش تكتشفوا حاجات غريبه. ميرسي تفضل. اول حاجه نبداو بالكولون الاولى اللي هي كابيتال لا بروميير كولون كابيتال ريستوندو. دونك نحنا نو سوم على لا بروميير اني. دونك كابيتال ريستوندو نتاعنا دونك سي n le nombre des obligations fois la valeur nominale. Donc 10 000 fois 10 ça fait 1 million de dinars. هذايا أول سيلول باش نعرفوا إحنا اش عندنا كوم فالور كوم كابيتال ريستوندو. أنا حسب سو لو كونترول دو مسيو خالد وحسب رأيي نمشي نحسب معناها سيغتينمون بعد ما تقراو وتبعوا الكابسول سيغتينمون ثما شكون فيكم النيفو نتاعو إلي أسي معناها افونسي. دونك
يعرف يعمل ان تابلو دو رومبورسمون دان امبران. انا نتصور كونه نمشي نحسب لي زانويتي خاطرهم يسون كونستانت. برافو. هو بشوف باش معناها اسهل حاجه نسهل على روحي انا. احنا لهنا نحاولوا نلقاو مع بعضنا حلول باش نسهلوا واقل وقت ليكزامان ياكلنا. دونك سي سا لي تروك ولي زاستوس اللي يخليك تربح الوقت. هو سامحني كي باش نقص عليك. هو شنو لا لوجيك دي شوز؟ لا لوجيك شنو؟ اذا كان جاك ان امبران اوبليغاتير من غير ما تكسر راسك راك باش تعمل التابلو هذا. فماش ما تفهميش ان اكزامان من غير ما تعمل التابلو هذايا. نحنا ما قلنا فما ليكونومي دامبو هكا ولا ليه؟ هذه سي لانويتي بروت اللي هي هذه. شفتوها هذه؟ هذايا مربي اكتبوا انويتي بروت. انويتي بروت كونستانت. فوالا يعطيك الصحة. دونك هنايا كي عملنا لانويتي بروت كونستانت طلعناها من الفورمول هذيا. الفورمول هذيا قريناها في البريمير اني في المادفين. تلمذتك اي في البريمير اني ولا جماعة الدوزيام اني طلعوا لانويتي. دونك نجيبوها هذه نهبطوها نحطوها هنا سي بون. باهي شو جديد تو في التروازيام اني؟ التروازيام اني باش نزيدوا لي دو كولون هذوما بوغ ابوتير. شنو الفيناليتي نتاعنا؟ بوغ ابوتير للانويتي افكتيف. وعلاش نحبوها لانويتي افكتيف هذه باش نوصلوا لها؟ باش نرجعوا نطلعوا لا فيناليتي نتاعنا اللي هو لو كو افكتيف سولون ليكواسيون هذه les encaissements, décaissements, encaissements. avait encaissé, somme décaissée. Très donc, bien. on est en présence d'impôts, on parle d'économie d'impôts, donc on parle plus d'annuité constante brute, on parle d'annuité constante brute, moins les économies d'impôts, ça nous donne, l'année, à le bloc AVR, ça nous donne l'annuité effective. Et puis on va l'actualiser avec le coût de la dette. معناها شفتوها البارتي هذيا الكلها هي لانويتي افكتيف هذه. يعني نحن كي نعملوا ان تابلو من بعد ما نوصلوا لانويتي افكتيف نجم نشطبوا التابلو كله وجو مو فوكاليز جوست على لانويتي افكتيف. خلي حاجتي بالكولون هذايا. فوالا. دونك جوست الاولاد باش نوريكم كيفاش نعمروا التابلو. دونك انا الكولون الاولانيه سي لو كابيتال ريستوندو. دونك سي n fois la valeur nominale. Donc ça nous donne 1 million de dinars l'année, 10 000 nombre d'obligations fois la valeur nominale, elle est 200. Donc, une annuité donc, brute constante de 329 000. D'accord. L'intérêt. L'intérêt c'est très simple. Comme tu as capital restendu fois 12%. Voilà. Ok. Donc, la troisième colonne, donc la troisième colonne, c'est le remboursement en principal. Le capital restendu. Très bien. L'utilité. Très bien. Donc, l'annuité déjà hadra. Elle est au départ. Elle est constante. C'est l'annuité constante brute. Donc, je vais la lisser sur toute la période, l'arbre. Donc, elle accepte déjà l'intérêt. L'annuité. Donc, l'annuité, c'est l'intérêt plus le principal. Donc, j'ai deux variables. Un inconnu. Le principal. Donc, l'annuité moins les intérêts. Tatini, le remboursement en principal fait la période de l'année. Donc, restendu moins le principal. Remboursement principal. Et Atini restendu pour la deuxième période. Sur la base duquel je vais calculer les intérêts. Et ça va de soi. Qui m'a la ligne الفوقانية. عندي l'annuité constante brute حاضرة. نطرح منها les intérêts. نلقى le remboursement en principal. اللي نحيه من restendu de la deuxième année. نعطيني le restendu pour la troisième période. Ça va de soi, je calcule les intérêts sur la base du capital restendu au taux de 12%. نلقى les intérêts نتاعي كيف l'annuité constante brute حاضرة. نحي منها les intérêts. نلقى le remboursement principal. نحي le capital restendu في البيريود هذيك. نحي منه le remboursement principal. Donc نلقى قداش عندي fin de période capital restendu. كالعادة نكمل les intérêts remboursement principal. Donc le contrôle نتاعنا l'année. ديما ثبتوا remboursement principal لازم يكون قد الكابيتال ريستوندو fin de période. D'accord الاولاد. Donc لهنا la nouveauté اللي هي les économies d'impôt l'annuité effective. Juste قبل ما تكمل سيزيات. لا مش مشكلة. Juste بربي le capital restendu هوني فما un petit problème راه. فما هو شنو le capital restendu. نجمو نحطو n
fois la valeur de remboursement. Il faut des profs, il y a n fois la valeur nominale. Qui m'a fait la valeur nominale, c'est la base de calcul de l'intérêt. Autrement dit, si je l'intérêt, nous n fois Vn fois I. Dans le cas, comme le E, la valeur d'émission égale la valeur nominale égale à la valeur de remboursement, normalement, le capital restant 2, تعمل n fois VR, ركزوا معايا n fois VR moins le remboursement. Comme هما ثلاثة كلهم égaux, donc on s'est permis باش نخدموا directement باش نعملوا الكولون هذايا moins الكولون هذايا نلقاو هذا. Sinon إذا كان باش نحطوا هوني n ستيلويتو فات باهي إذا كان جات هذه n fois VR شنو اللي نعمل وقتها؟ نعمل n fois VR معناها الكولون هذه moins le remboursement اللي هو petit n يعني le nombre d'obligations à rembourser à la fin de chaque année fois VR وهذه grand n اللي هو c'est le nombre d'obligations يسميوها vivante. نعاود لكم دونك هذه grand n fois VR كي نعمل كولون هذه نسميها مثلا 1 moins 2 نلقى هذه moins هذه نلقى هذه et ainsi de suite. وديما l'intérêt نعمل grand N fois la valeur nominale اللي نحنا نسميوها bon انت زياد حطيتها الفالور V donc V fois I وهوني باش نقعدوا فرد كتيبه دونك باش نحطوا هوني R donc هوني ديما le capital restant du N fois R هوني le remboursement petit n I fois R وهوني نحطو grand N fois V fois I. Donc هذا avec V fois I هو c'est le coupon. D'accord. تو باش ندخلو في l'économie d'impôt. تفضل سي زياد. ليه كمل انت سيش كنت خاطر. مش مشكل. دونك هوني l'intérêt باش ناخذو الكولون هذايا. بربي خلينا نعملو حاجة سهلة أنا الميثود اللي نخدم بها. هذه 1. وسعوا لكم معايا. باهي. هذه 1. هذه 2. هذه 3 هذه 4 هذه 5 هذه 6 وهذه 7 هكا ولا لا؟ باهي. Donc pour calculer l'économie d'impôt, قلنا l'intérêt c'est une charge. Donc pour calculer l'économie d'impôt, نحطوا هوني l'intérêt معناها المونطون هذا fois le taux d'impôt à savoir 30%. باهي. وكان تتذكروا هنا عندنا l'économie d'impôt sur l'amortissement. اللي هو شنو l'économie d'impôt sur l'amortissement في l'exercice قال لنا عندنا des frais d'émission. Puisque on n'a pas l'amortissement sur des économies d'impôt sur prime de remboursement, étant donné que c'est une émission au pair et un remboursement au pair. Donc l'année E égale à V égale à R. Donc on parle seulement de l'amortissement sur frais d'émission seulement. Bravo. تذكروا la remarque اللي رجعت قلت لكم الأول اللي هي هذه pratiquement من أهم les remarques. Les frais d'émission يا إما باش يكونوا déductibles à l'instant T égale à 0 اللي هي هذه. تذكروا هونيا ما حطيناش فوا 1 موان تي وقلت لكم راه باش تدخل في لانويتي افكتيف. دونك عندنا نعاودوا لي فري ديميسيون يا اما يكونوا ديدكتيبل معناها اون فا اون بينيفيسيي دو ليكونومي دامبو ا لانستون تي ايغال 0 في الكا هذاك نزيد فوا 1 موان تي. في الكا نتاعي مانيش باش نزيد فوا 1 موان تي. علاش مانيش باش نزيد فوا 1 موان تي؟ على خاطر هو في الاكزرسيس قال لي ليكونومي دامبو كيفاش on va en bénéficier d'une manière constante. شنو هي les frais d'émission شنو هما 6000 اللي هما les frais d'émission fois 30%. 6000 هما les frais d'émission fois 30% يعني finalement je vais gagner 1800 معناها les frais d'émission باش يخليوني نخلص اقل impôt 1800. وكم قال لي هو sont déductibles d'une manière linéaire, je divise par 4 donc chaque année je vais bénéficier de 450. Finalement, l'objectif final, c'est l'annuité effective. Nous sortons de l'annuité brute, la colonne de 7, il y a 4, moins 5, moins 6,
j'aurai finalement 7. D'accord. Je vais faire la fameuse équation terne. Le nombre d'obligations fois la valeur nominale, j'étais obligé de verser 6000 dinars l'intermédiaire ou la banque sous forme de frais prélevés égale les annuités effectives. نبدا بالannuité الاولانيه هذيا ونحطها sur 1 plus k de la première année هكا بعد l'annuité effective الثانيه sur 1 plus k annuité effective الثالثه دور هنا سامحوني شو لا نعرف مش على حاجه باش نعمل هوني فما دو كاره فما لو كو بروت وفما لو كو افكتيف. ركزوا معايا هوني اش قاعد نعمل ناخذ في الانويتي هذه اللي هي l'annuité brute ونقسم على 1 plus k pour déterminer le coût brut. راه فما deux coûts, فما un coût brut وفما un coût effectif. Donc كي نحب نطلع le coût brut نحط 1 plus k. Comme les annuités sont constantes هنا نجم pour simplifier اش نعمل نحط 1000 fois 100 moins 6000 ou directement نحط l'annuité هذيا. C'est une suite géométrique. Donc je نعمل كي تبدا c'est une suite géométrique نحط 1 moins KI اللي هو c'est le coût brut نعاود لكم puissance moins 4 sur le coût brut. وإذا كان نحب نخرج le coût effectif شنو نعمل في الكو افكتيف نفس كيف نحط لهنا 1000 moins 100 وهوني نحط لي زانويتي افكتيف اللي هما هذه لانويتي افكتيف هذه. دونك فما دو كو انويتي افكتيف ونعوض هذه لانويتي افكتيف 1 اللي هي هذه لانويتي افكتيف اللي هي هذه 2 هذه انويتي افكتيف الثالثه وهذه انويتي افكتيف الرابعه. بون ماتيماتيكمون بارلون ما نجمو نخرجو كاين شي باغ انتربولاسيون لينيير. تعرفوها لا ميثود دو لانتربولاسيون لينيير معناها نقعد جو تاتون le tâtonnement. Donc نلقى le coût donc 8,6 معناها l'emprunt en tant qu'entreprise émettrice l'emprunt me coûte 8,6 dinars. معناها pour avoir 1 dinar لازم يرجع 1 dinar نتاعي plus 8,6%. هذا c'est le coût effectif. وكي نحكيو en termes معناها sans tenir compte de l'impôt شو اللي نعمل وقتها sans tenir يولي الكو اللي هو 12,29. Ok. بربي une petite question. Quand vous constatez لهنا علاش le coût brut اللي هو 12,29 est supérieur le coût effectif. خاطر هوني on a bénéficié de l'économie d'impôt. هوني on a bénéficié de l'économie d'impôt. Donc bien sûr le coût va baisser. Le fait de bénéficier de l'économie d'impôt, on suppose qu'il n'y a pas d'impôt. L'économie d'impôt, donc dans ce cas, le coût va baisser. Le coût